কৰিলো আৰু কাটিংটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট বক্সত জনাবা 2025 নিউ কাটিং বুলি কয় এটো এনেকে কাটিংটো দিলো এইগিটা পুঠি মাছ এইগিটা সেই পুঠি মাছ মোৱা মাছ তাৰ পিছত আমাৰ এইটো মাছ হৈছে एटू की मास बोली कोई कमेंट कोई जना बोले एकदम नपाहरिबा क्या वीडियो अभी बना रहा हूँ। अभी ये देख सकता है मछली पकड़ के ये जुलुकी का ऊपर में रखा हुआ है। अभी इसको काटेगा काट कर बनाएगा पकाएगा खाएगा। आप लोग यदि नया है हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज में यदि देख रहा है मेरे को वो यूट्यूब में सब्सक्राइब करके अपना लीजिए ताकि मैं इस तरह का भी वीडियो आप लोगों का पास पहुंचा सके। इसीलिए आप लोग जल्दी से जल्दी जाओ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। हम तब तक के लिए हम ये मछली एकदम पूरा काट लेता हूँ। बाद में आप लोगों को दिखाएगा क्या करेगा काट कर। आप लोग बने रहे। को काटने के लिए कुछ भी नहीं है इसलिए मैं ये गढ़ बना रहा हूँ ये मछली को देने को काटने के लिए। अभी ये नया वाला गढ़ एकदम 2025 का न्यू ठंडा का मौसम है इसीलिए एकदम पूरा धूप में बैठ कर ये अभी मछली काटने के लिए ये भी हम रेडी कर लिया। ये भी काट के एकदम पूरा रेडी कर लिया। मछली एकदम वहाँ पड़ा हुआ है अभी हम ये काटेगा। हाँ पूरा पकड़ के रखा हुआ है ये मछली अभी हम बनाएगा बनाकर खाएगा। आप लोग एकदम वीडियो को देख के एंजॉय लीजिए मज़ा लीजिए। वो भी कैसे बनाता है कैसे पकाता है वो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि एकदम पूरा फुल वीडियो आप देख सके। अभी ये वीडियो आप ये फेसबुक में देख रहा है इसीलिए मेरा चैनल का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे के रखा हुआ हूँ। वो जाकर लिंक में क्लिक करके जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माছ ধুবলে पानी आनिसु गामलात এই দা কথা কুটাল লৈ আহিছো। এতিয়া ধুনিয়াকে মাছটো কাটি লওঁ এৰুৱাৰে। আমাৰ 2025 চনৰ গড় এটো নতুনকে এটো ৰিলিজ দিয়া হৈছে মানে এটো এডভান্স টইকা বুলি কৈছো গম পালা না টইকাটো এডভান্স টইকা দোকানে ধুনিয়াকে এটো এতিয়া আপোনালোকে এটা মোক কথা এটা জনাব। আপোনালোকে মাছ যে ধয় মাছ ধৰি মাছটো এনেকে বলি দি কাটে নে আগতীয়াকে মাৰি লৈ কাটে এটো মোক কমেন্ট কৰি জনাবলে একদম নেপাহৰিব দেই একদম নেপাহৰিব। এনেকে মাৰি লৈ নে ডাইৰেক্ট কাটি দিয়ে মোক সেইটো কথাটো কমেন্ট কৰি জনাব। এতিয়া ধুনিয়াকে ধুই লৈছো ধুই লৈ এই মাছৰ পানীকণ বোলে এটা জেগাত পেলাব লাগে। মাছৰ পানীকণ সদায় ৰঙলা গুৰি জাতিলা গুৰিত পেলাব লাগে তেতিয়া অকমান চেহেৰা ভাল হয় বুলি কোৱা শুনো মই। কি হয় বাকলি তোমালোকে বাকলি গুচাই খোৱা নে নুগুচাকে খোৱা সেইটো কমেন্ট কৰি জনাব। আহিব 25টোত কি হয় নাজানো 2024টোত একদম হেপি লাইফ জুৱালো। এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান লাইক কৰি দিয়ক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক তাৰপিছত কমেন্ট এটা কৰি দিয়ক হেপি নিউ ইয়েৰ বুলি কমেন্ট এটা মাৰি কৰি দিবলৈ একদম নেপাহৰিব দেই। তাৰপিছতো আৰু 2025 চনত কি হয় আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিলে গম পাই থাকিব হয় নাই। দিয়া হ'ব পেট্ৰল বইবলা নাই দেখো আমাৰ একদম পুৰা মাছ কটা পাৰ্টটো একদম ডান হৈ গৈছে। আমাৰ মাছটো কাটি হৈ গৈছে। এতিয়া ধুনিয়াকে মাছটো কাটি একদম ধুনিয়াকে মাছটো কাটিলো এনেকুৱা ডখৰকে কাটিলো। কাটিংটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট বক্সত জনাবা 2025 নিউ কাটিং বুলি কয় এটো এনেকে কাটিংটো দিলো। এতিয়া কাটিংটো দি ধুনিয়াকে বনাব লাগিব বনাই খাব লাগিব। খাইহে এতিয়া একদম ধুনিয়াকে বনাই মেলি খালেহে ভাল লাগিব। সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভাতো খোৱা নাই এতিয়া মই বনাই মেলি ধুনিয়াকে খাওঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাবলৈ মন গ'লে একদম ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই লোৱা। একদম মই এতিয়া ভিডিঅ'বিলাক চবতকৈ আগত সকলোতকৈ আগত মানে চাবলৈ পাই থাকিবা। এতিয়া সেইটো কাৰণে একদম এতিয়া যোৱা কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই লোৱা। মই ইউটিউবত বহুত ভিডিঅ' দি থোৱা আছে সেইবিলাক ভিডিঅ' চাবা। আমাৰ আৰু এটা কথা ক'বলৈ আছে 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'বলৈ
আৰু বেছি নালাগে সেইটো কাৰণে কৈছোঁ ফটাফট যোৱা চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আপোনাই লোৱা মাছৰ ডোখৰটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ একদম নেপাহৰিবা দেই।